Go day mga kasawans, mo din mong day 3 sa Cebu Tour. Nya paingon mo sa kayog pampot or madto atong island. Nya kailangan og magtikang-tikang og magbikang-bikang para maabot. Ay moadto sa boat. Nya mao to mong kapadulngan ang Sumilon Island. Nya medyo dako-dako pud nga boat kay maabot man og 50 ka person makakapyo. Nya murag napaboron pud mi atong higayuna kay wa mo kayo mga balod. Nya pag abot makaamis ko sa palibot kay perti manggod kanindot. Nya dayon naog aron makatugdong sa yutang abog-abog or ginatawag na white sand dito para mag-snorkeling. Nya nindot kayo ang palibot. Nya daghan na kaayong mga turista ang nakauna dinhi. Diri na may agi sa ngilit-ngilit paingon dito sa unahan para mag-snorkeling. Nya kauban ang mga kauban nga perti ka energetic. Nya pag abot maamis na lang jud kapag ayo ba kay murag sa TV o sa aquarium nagud naman makita ni sila. Kita nimo mga isda nga nagkadagay ang color naman gid ni sila. Nya makanahuna ka ba nga lami amaman na oy para makasabaw o makasugba ta. Nya grabe naman jud kanad ang mga isda direng dapita halos mukis naman sa atong aping. Kulang na lang ba isulod na ko sa akong bulsa. Nya patikatik dadag langoy direng dapita pero naglisod na dito ginawa. Nya syempre na pud ang pamilya ni Nemo direng dapita. Nagpuli-puli og bagi daning corals dinhi. Nya nag-group video din direng dapita. Nya wa po nagpalupig ang mga isda, nag-apil-apil pud sila. Istorya pa lang sa dagat ba lami kaingnon ang mga fisda ba nga suluhan na lang ninyo ang kamera. Nya basin mo reply pud ba nga kami ba ang mga artista. Maong sigira padayon ra. Nya grabe jud kaputi sa balas direng dapita. Mura bitaw og white sand, puti gani. Nya napay dagat nga perting linawa og perting limpyuha. Nya paghuman sa island paingon pud mi sa Tumalog Falls nya diri ang dalan pababa nya magmotor ra paingon didto. Nya grabe jud kabahada nya pauli pud perti pud kasubida. Nya human gidrop din mi sa mga driver sa motorsiklo. Nya pag abot nakaingon jud pud ko bangala medyo taas-taas man gid pud ning pulsa. Nya masugat dayon ang welcome Tumalog Falls. Falls gani balik-balik. Nya dayon baktas paingon didto sa duol nya masugatan sa imo ang hangin og ang pinisik sa tubig. Kaya siyempre di kita muli og dinato matistingan motoslo gyud ta didto dapita. Unsa naman ang kalakihaduhan man may kabuok nagdupa-dupa. Siguro sa mga pisik na tumatalsik sa among mga mata. Unsay kunik ha. Nagipormahan og acting-actingan ako na dihang dapita para nindot daw sa kamera. Nya ayon magkatingala nga pati na ning gamaya. Kaya ako pula tinga. Basta ang importante ba nga maka-action tag pinakardo-kardo ba. Nya giyuman drone ra dyan may pagkatirada. Pertigyo nga atso. Ano lang jud ka ba nga grabe sa tatayo perti man yung hawda. Pero magti kamera sa salida. Nya napi mga style nga patuyok-tuyok niya nga murag jud og drone ang pagkatirada pero tao ra day siya. Nya paghapon diri dayon may sangko sa Simala nga perti na yung ninduta. Medyo dili kayo busy direng dapita kay ting duty magutong adlaw. Nya maorgan akong video direng dapita sa gawas. Wala na ko video-video sa sulod kay mahalad mo kag mga pag-ampo nya perti pag yung sulima. Nya kung sulod ka ditong dapita makita nimo ang wheelchair og sungkod nga gipangbilin ra kay nakalakaw na sila nga grabe ang himala ang nabuhat direng dapita. Di na maihap kung pila na kapag-ampo ang nagrant diri. Mana og makaadto mo Cebu pili ag ning lugar. Diri ra ko taman sulod na pud tirada.